Koholo, La Yahweh, Bahasam Yahweh Sa, Bahasam Karbadas, Barakata Yahweh, Barakata Yahweh Sa, Barakata Yahweh, Barakata Yahweh Sa, Barakata Yahweh, Barakata Yahweh Sa, the water, Yahweh Bahasam Yahweh Sa, Bahasam Karbadas. Doble honrada a los apóstoles, a los ancianos de Yasharala, Great Millstone, Shalom, a los escogidos. Mira lo que está pasando en África. Okay, mujeres trans golpeadas, cortadas y desnudadas a la fuerza en un campo de refugiados de Kenia. Nos ven como el diablo. Como tantos otros que languidecen en el campamento Odysee, no tuvo más remedio que irse de casa. Su familia la estaba cazando por ser una mujer trans, le dijo a Pink News. Y ahí están matando, están golpeando y están matando mujeres, bueno, yo no voy a decir mujeres, hombres, porque son hombres, nacieron hombres, hombres privando en mujeres. Dice, las personas la han agredido físicamente mientras que otros le han desnudado a la fuerza para poder ver qué genitales tenía. Ella y otras personas trans en el campamento han tenido personas que llegan a sus alojamientos con machetes, piedras y palos para golpearlos. Okay. Y ese Yahweh va a ser mi abusar que está haciendo eso, pero en realidad nosotros no deberíamos de estar cazando maricones para matarlos ni nada de eso. Ok. Que mira lo que dice aquí. Juan capítulo 8. El versículo 3. Entonces los escribas y los fariseos le traen una mujer tomada en adulterio y poniéndola en medio, dícenle, maestro, esta mujer ha sido tomada en el mismo hecho, adulterando. Y en la ley Moisés nos mandó apedrear a las tales. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían, tentándole para poder acusarle. Empero Yahawashi, inclinado hacia abajo, escribía en tierra con el dedo. Y como perseverasen preguntándole, enderezóse y díjoles, el que de vosotros esté sin pecado, arroje contra ella la piedra el primero. Y volviéndose a inclinar hacia abajo, escribía en tierra. Oyendo pues ellos redargüidos de la conciencia, salíanse uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Yahawashi y la mujer que estaba en medio. Y enderezándose Yahawashi no vio a nadie más que a la mujer, díjole, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te ha condenado? Y ella dijo, Señor, ninguno. Entonces Yahawashi le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más.
Ok, esa fue María, ok. Ellos la iban a matar por estar prostituyéndose. Y Yahushai le dijo a esos tigres, ok, si ustedes no tienen, cualquiera de ustedes no tengan pecado, tiren la primera piedra. Y ninguno de ellos lo hizo. Pero Yahushai, él hizo eso porque ellos querían agarrarlo a él, para matarlo a él, por la cosa que él estaba diciendo. Y también para salvarla a ella. Así que él mató 2 pájaros con una piedra, haciendo eso. Y Yahushua dice ahí que el que no tenga pecado, que tire la piedra. ¿Ok? Porque él sabe que ninguno de ellos, que él era el único en el mundo que no tenía pecado. En realidad, lo irónico es que Yahushua era el único calificado para ejecutar a María en ese momento. Pero él no lo hizo. Entonces, esta gente que están andando en Kenia, porque en Kenia hay muchos israelitas, esta gente que están en Kenia y que andando buscando pájaros, travestis para matarlos, esos tigres están equivocados. Porque ellos no están, ninguno de ellos están sin pecado. Pero como dice en Eclesiastés, que hay un tiempo para matar y un tiempo para, para vivir. Hay un tiempo para la paz y para la guerra. Okay. Si a ti te están, si tú estás armado y a ti te están atracando, tú puedes darle un tiro a ese atracador y matarlo. Eso es algo diferente. Okay, si entra un ladrón a tu casa de noche y está tratando de violar a tu mujer, ahí tú puedes matarlo. Pero en este caso, de que tú sabes, un maricón ahí en la calle, ahí, tú lo sueltas en banda. Porque no ha llegado el tiempo para matar. Ahora no es el tiempo para matar porque nosotros estamos, ninguno estamos sin pecado. Pero cuando Yahweh Bashim Yahushai, él dé ese poder, entonces va a llegar el tiempo para matar. ¿Ok? Cuando él mande su poder espiritual, y cuando él mande el Rohak Hodash, el Espíritu Santo, y los hermanos tengan poder para pelear contra 1000 hombres, para poder levantar un carro como Sansón. Entonces ahí es el tiempo en que tú podrás matar, porque ahí ya tú sabes que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Pero ahora mismo tú no sabes si tu nombre está escrito en el libro de la vida. Y tú no puedes andar buscando homosexuales. Y también tu mujer, si tu mujer pega cuernos, tú no estás supuesto de que matarla. Ahora no, ese no es tiempo para eso. ¿Ok? Tú lo que haces es que tú te buscas un buen abogado para que ella no te quite todo tu dinero y ya. Y tú sabes de ahí. Pero en estos tiempos, si tu hija es una ramera, tú sabes, dice en las escrituras que tú estás supuesto a matarla. Si tu hija pierde su virginidad y ella no se casa con el tipo que le quitó la virginidad,
y tú estás supuesto a matarla. Pero en este mundo a ti te meten preso si tú haces eso. Así que no, todavía no ha llegado el tiempo para ejecutar las leyes de Yahweh Bashem Yahushai. Okay, si tu hijo es rebelde, no quiere trabajar, no quiere hacer nada, nada más quiere ser, nada más quiere estar vago en la casa, okay, no tiene búsqueda de nada, ninguna clase de dinero, no se está buscando, no, nada más quiere beber y hacer coro con los amigos y ya. De acuerdo a las escrituras, tú estás supuesto a matar a ese hijo. Pero en estos tiempos no se puede hacer eso. Por eso es que hay un tiempo para todo. Y cuando llegue ese tiempo, en realidad tú estás supuesto a dejar que Yahweh Bashem Yahushai lleve a cabo el juicio. Okay, y cuando nosotros estemos en el reino, la nación de Israel va a tener las leyes escritas en sus corazones y los gentiles van a seguir pecando, porque ellos no van a tener las leyes escritas en sus corazones, y porque van a seguir pecando, ellos van a seguir estando sujetos a la muerte y la reencarnación. Así que cuando nosotros estemos en el reino y los gentiles estén haciendo esa cosa, ahí nosotros vamos a poder matarlos y hacer todo. Mira, nosotros vamos a ser los jueces, los jurados y los verdugos. ¿Ok? Los jueces, los jurados y el verdugo, todo en uno. Y vamos a matar a todos aquellos de los gentiles que en el reino, okay, en el reino, que no esté guardando la ley de Yahweh Bashem Yahushai. Pero ahora por el momento, nosotros no estamos en eso, man. En realidad tú no deberías hacerlo porque tú vas a caer preso. ¿Para qué tú vas a hacer eso? Aunque sea en Kenia, aunque tú no caigas preso en Kenia como quieras, Yahushua dijo el que no tenga pecado. Vamos a dejar que Yahushua resuelva con estos pájaros, porque a todos esos perros le va a llegar su día. ¿Ok? Como esa frase en inglés, every dog has his day. Cada perro tiene su día. Y estas abominaciones van a tener su día. Le va a llegar su día muy pronto. Pero mientras tanto, déjalo quieto. Lo voy a dejar ahí. Si están escuchando en español, shalom. Trans women beaten, cut, and forcibly undressed in Kenyan refugee camp. They see us as the devil. That's because they do got a devil in them, right? They got a demon, right? The demon of homosexuality. Like so many others who are languishing in the camp today, Sierra had no choice but to leave home. Her family were hunting her for being a trans woman, she tells Pink News. They said they've been physically assaulted. Said people have physically assaulted her while others have forcibly undressed her so they could see what genitals she had. Hey, these people are crazy, man. She and other trans people in the camp have had people turn up to their lodgings with machetes, stones, and sticks to beat them with. All right, so the ABCD Elemental P community in Africa.
All right, in Kenya, which there's a lot of Israelites over there. There's a lot of Jake, and some of these abominations look like Jake. They look like Jake too. All right. Hey man. Hey, so they're persecuting Moles in Uganda, in Kenya. Man, they ain't playing that shit, man. Yeah, how about some outside put a anti-Mo spirit over there, which is righteous, really. When you think about it, it's righteous. But right now, we ain't really supposed to be going out killing no faggots. All right. We can't really go out there putting faggots to death. All right. And that's pursuant to John chapter 8. John 8, verse 3. And the scribes and Pharisees brought unto him a woman taken in adultery. And when they had set her in the midst, they say unto her, Master, this woman was taken in adultery in the very act. Now Moses in the law commanded us that such should be stoned. But what sayest thou? This they said, tempting him, that they might have to accuse him. Because they wanted to put him to death, all right? But Yahweh knew what they were thinking because he's telepathic, all right? He knew what they were thinking. All right, that was that verse. He knows their thoughts. He reproves their thoughts. So, he said, but Yahweh stooped down and with his finger wrote on the ground as though he heard them not. So when they continued asking him, he lifted up himself and said unto them, He that is without sin among you, let him first cast a stone at her. And again he stooped down and wrote on the ground. And they which heard it, being convicted by their own conscience, went out one by one, beginning at the eldest, even unto the last. And Yahushua was left alone, and the woman standing in the midst. When Yahushua had lifted up himself and said none but the woman, and saw none but the woman, he said unto her, Woman, where are those thine accusers? Hath no man condemned thee? She said, No man, Lord. And Yahushua said unto her, Neither do I condemn thee. Go and sin no more. All right. So the point is that we can't be going around here killing people that are supposed to be put to death pursuant to the law of Moses. All right. Because now is not the time for that. All right. You know what I mean? Sometimes you see the news and, you hear about some dude that he killed his wife because she was cheating on him. Or you hear about some elemental P dude getting put to death. And those are spirits created for vengeance. But those people that are doing those killings, man, they ain't in the truth. Because if they was in the truth, they wouldn't be doing this. Because you ain't supposed to be going out there killing anybody unless it's self-defense. But that's a completely different topic, all right? Somebody's trying to kill you, somebody's trying to rob you, somebody breaks into your house at night, you're trying to rape your wife, crazy situation like that. Yeah, you could go ahead and use deadly force to kill them. So it's not like you're gonna turn the other cheek while some guy breaks into your house and he's raping your daughter or something, But in this case,
you're not supposed to be going out there, putting people to death, even though they deserve it. Pursuant to the law, they deserve it. It's not our call to do it. Because what did Paul say? Things are lawful, but won't let myself be put under the power of any. Roughly paraphrasing. So, just because you could, if Paul back then, had put a Mo to death, he would probably be arrested by the Roman Empire. So he'd come under the power of the Roman Empire. If you do that today, you'll come under the power of the modern Roman Empire, which is Babylon. All right. Or the beast in Europe. You'll be you'll get locked up, all right? You get locked up. So you're not supposed to do anything like that. But what does it say in Ecclesiastes? There's a time for everything. There's a time to kill. There's a time for peace. There's a time for war. Roughly paraphrasing. So there's going to be a time that where these people will be put to death. All right, but right now, it's not the time for that. Right, and that time is going to be when Yahweh Bashing Shai gives that spiritual power. Right, when the Most High gives that spiritual power, man, we're going to get carte blanche. All right, to put people to death. All right, people that deserve it. Because what did Yahweh Shai say? Don't rejoice because the spirits are subject to you, but rejoice because your names are written in heaven. So if your name is written in heaven, and then you know that you're without sin, because the blood of Yahweh Shai has covered you. So that's the confirmation that you're without sin. So when you get that power, man, you're going to be able to put troops to death. Right? Russian troops invade America, man. You'll be able to put them to death. Chinese troops invade America, you'll be able to put them to death. You come across a Mo, I'll give them a warning. I'll give them a warning. I'll be like, look, man, stop doing what you're doing. Because what did Yahweh Shai say right there? He said in verse 11, he gave Mary a warning. He said, go and sin no more. That's like a warning, man. But these Mo's nowadays, they think that what they're doing is okay. It's not. All right, if Yahweh Shai was here today, he'll tell them, look, I ain't going to let you be put to death, but y'all got to stop being gay. That's just me speaking as a man. That's what I think he would say. Y'all got to stop being gay. All right? At most, you got to stop you got to stop dressing up as women, and you got to stop sleeping with men. At most. I know it's hard to control your thoughts, but you got to at least stop your actions. All right? He wouldn't just tell them that it's okay. Because what Mary was doing, she was being a thought, she was hoeing herself out. So Yahweh Shai told her, hey, stop doing that. In this case, is that popular saying, what would Jesus do? He would definitely tell all homosexual people to stop doing what they're doing. And if they don't, that's their own blood. Their own blood is going to be upon their own heads. If they don't repent from what they're doing. I'm going to leave it there. I'm going to give all praise to Yahweh Bashim Yahushua. Call all, La Yahweh, Ba'asam Yahweh Shai, Ba'asam Bakakwatash, Barakati Yahweh, Barakati Yahweh Shai, Barakati Yahweh, Barakati Yahweh Shai, Barakati Yahweh, Barakati Yahweh Shai, Thawada, Yahweh Bashim Yahushua, Ba'asam Bakakwatash.
Double honors to the apostles, elders of Yasharala, Great Millstone. Shalom to the elect. Abad Babal. Abad Kau Gawuyam. Abad Kau Adawamium. Kwam Yasharala. Shalom.